على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا ما مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی سید دے دکھاون تو صدقے خدا سید محمد بناون تو صدقے رب کو نٹھورا معراج کھل دے لینا دے بار چاون تو صدقے. سبحان اللہ. تیرا حکم نافذ اس سارے جہاں پہ خدا دی خلافت چھکاون تو صدقے اجج تور سینہ تے جلوے اتونی عرب کے چادر لہاون تو صدقے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت حسن مجتبہ پاک بچڑا علی دا تیری سرخ پوشاک پاون تو صدقے حسین شہنشاہ ملک رضا دا تیرے بال بچڑے کہاون تو صدقے. سبحان اللہ. شہر چاچنا وچ فریدہ سجایو تیرے دے برقے وٹاون تو صدقے. اے بلبل تیرا نام خانے قدیمی دینات گاون علاون تو صدقے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم. سبحان اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبی الکریم. سبحان اللہ سبحان. پیارے بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، لکھ لکھ حمد مولا کریم کلیم دی، بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم دے. اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ پاک محفل میلاد شریف مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے. پیارے دوستو، الحمدللہ آپ سارے نہ ملاون نہ سبب بنانا لے اسد محترم بزرگ عاشق رسول جناب قبلہ رئیس ابراہیم صاحب
اللہ سے انہیں دو مردراز فرماوے میرا تعارف تنہا لیکن اصلا تعارف کراوانا لے فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قبلہ قاری جمیل احمد صاحب جنہیں نے محبت نال توہاں تمام بزرگی کی زیارت نصیب تھی بھی حضور علیہ السلام دے عاشقو کامل فرمیندن می وصفوے تزیمی دار خوش تھی دے دھوپ نکلے تا دکاندار خوش تھی دے تے جدہ مٹھے محمد دا ذکر ہوئے والا ایماندار خوش تھی سبحان اللہ الحمدللہ ایماندار دا مجمع ہے تے تو ہمارا محبت دا سبحان اللہ کے سودہ والپتہ لگ سے جو حضور علیہ